Ah, putang ina. Asma pala bro. Nakaselo pa ako. Oo, violet kayo ganyan. Blue. Ay, pinalito ko kulay. Violet yan kanina. Naka-random. 62 Cypher. Wag ka dyan. Last player standing. Ate, Lubos. backside. Angas ah. Walk. Dalawang backside yan. Ate, walk. Guns out. Oh, alis ka. Doon ka na. Dalawang A. Si. One enemy remaining. Si. You had your fun. Si ate. My turn. Refreshing. Hindi ka pumunta ng si ate, mag-si ka. Mag-si ka na. Letter C. Si kasi, sabihin nyo heal. Smoke. Hayop kayo eh. Visit kayo. One enemy remaining. Nahayop pa nga. The consumption is real. Tapos punta ka ng hall. Pinaka-perfect na gagawin mo yan. Spike planted. Yan, perfect. Dito. Ay, kailangan Ira, tinuturo lahat. Siyempre. Ayan, ang galing ni Ate Lynn. Kung ino. Wag mawiwip ha. Tapos Alam mo na. pagpapatay niya yan. Titignan niya yan. Wag mamaya. Nag-isok pa yan ah. Bilang ka muna 4 seconds bago ka. Ate, mamaya. Kaya maingay. Ate, may flash ka pa. Dahil. Fake. Nice. Very good.